बोल पति परमेश्वर जिंदाबाद, पति परमेश्वर जिंदाबाद। बोल सास ससुर जिंदाबाद, सास ससुर जिंदाबाद। अब बोल ब्यूटी पार्लर मुर्दाबाद। तुम जिंदाबाद है, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर लेकिन ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। जोर से बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। শাশুড়ি মা বলুন তো আমার আঁচলে কি বাঁধা? কি বৌমা কি? আপনার ছেলে। ও মা রিয়া যেন ডিপ্রেশনে গেছে। দেখেছিস মেয়েটা পড়াশোনা করে কত ভালো জায়গায় চলে গিয়েছে, আর যদি তুই পড়াশোনা করতি তাহলে তুইও যেতে পারতি। ঘরে বসে শুধু ফোন দেখো। কি করে এনাও তোমার জল। প্রেম করে বিয়ে করাটা আমার ভুল হয়ে গেছে। যেদিনটা এই বাড়ি এসেছে শুধু কাজ কাজ আর কাজ। যদি বাবার কথা শুনে ওই ছেলেরে বিয়ে করতাম তাহলে আজ আমি রানীর মতো থাকতে পারতাম। এই যে শোনো, আবার কি হয়েছে? দাও অর্ডার দাও। করলা ভেজে খাইলেও তিতা, সিদ্ধ খাইলেও তিতা, যেভাবে খাবা এভাবে তিতাই লাগবে। ও মা রিয়া যেন ডিপ্রেশনে গেছে। দেখেছিস মেয়েটা পড়াশোনা করে কত ভালো জায়গায় চলে গিয়েছে, আর যদি তুই পড়াশোনা করতি তাহলে তুইও যেতে পারতি। ঘরে বসে শুধু ফোন দেখো। কি করে শাশুড়ি মা বলুন তো আমার আঁচলে কি বাঁধা? কি বৌমা কি? আপনার ছেলে। बोल पति परमेश्वर जिंदाबाद, पति परमेश्वर जिंदाबाद। बोल सास ससुर जिंदाबाद, सास ससुर जिंदाबाद। अब बोल ब्यूटी पार्लर मुर्दाबाद। तुम जिंदाबाद है, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर लेकिन ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। जोर से बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। বলছে একটা কথা বলো তো, মেয়েরা বাবা গরিব হলে মেনে নেয় কিন্তু স্বামী গরিব হলে মেনে নেয় না কেন বলো তো? আরে স্বামী পাল্টানোর তো অপশন আছে কিন্তু বাবা পাল্টানোর অপশন নেই তো। কোন ক্লাসে পড়ো ভাই তুমি? আমি পড়াশোনা করি না। তুমি জানো তো কবিগুরু বলেছে পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়েছে। আর সেই জন্য তো আমি পড়ি না, কারণ গাড়িতে চাপলাই আমার বমি হয়ে যায়। কোন ক্লাসে পড়ো? আচ্ছা বাবু, তোমার মনে হয় না যে আমরা আগের জন্মে স্বামী স্ত্রী ছিলাম? না না, কেন? আরে ভগবান বারবার থোড়ি না মানুষকে সারা দেয়। रक्षाबंधन में कभी घर आना, पूरी सब्जी रसगुल्ला खरीदी खाएंगे, खिलाएंगे नहीं। अबे मेरा पैसा बाकी है, कब देगी? चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। এই বলছি তোমাকে ডিম বানিয়ে দি। না না, আমি মানুষই ঠিক আছি। আরে না, বলছিলাম যে তোমাকে ডিমের অমলেট বানিয়ে দেবো না পোস্ট বানিয়ে দেবো? সে তুমি যাই হোক কিছুটা বানিয়ে দাও না, যেমন হবে সেই বুঝে নাম দিয়ে দেবো।
এই যে শুনছেন, জি ভাইয়া, কিছু বলবেন আপনি? আমি আপনার রূপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে চাই। ও মাই গড, তাই নাকি? 100%। তাহলে ছাই হয়ে যান, সেই ছাই দিয়ে আমি থালা বাসন মাজবো। আচ্ছা ঠিক আছে। आपको सबसे ज्यादा खुश कौन रख सकता है? सिर्फ पैसा। इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? रोज रोज की टेंशन से एक बार में राड खत्म। अरे मैं बोल दूंगा तो तू निकल जाएगी। जी नहीं, तो फिर बोलती क्यों है? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में, क्योंकि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यहीं रहूंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी। सुनो, घर के सारे काम जल्दी से निपटा लो। वो मेरा सर दर्द शॉपिंग पे चलना है। हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। শাশুড়ি কখনো মা হয় না, কারণ শাশুড়ি মা হলে স্বামী দাদা হয়ে যাবে। কেউ আমাকে যখন বলে তুই কত ভিডিও বানাস, কত ভিডিও ছাড়িস, তুই ঘরের কাজ কখন করিস, তখন আমি তাকে হেসে হেসে বলি, কেন, যখন তুই ভিডিওগুলো বসে বসে দেখিস ঠিক তখনই আমি কাজগুলো করি। कहाँ गई थी? मार्केट। कब? 4 साढ़े 4 बजे। 4 या 4:30। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন ভেঙে পড়বেন না, ঘুমিয়ে পড়বেন। अमीर मैं बन नहीं पा रही और गरीब मैं हूँ नहीं, तो फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? দয়া করে আমার কাছে কিছু চাইবেন না, কারণ আমার কাছে দেওয়ার মতো শুধু উল্টা জবাবই আছে। हाँ बोलो बहन, रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दें? गिफ्ट क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं। वाह क्या विचार है, भगवान ऐसी बहन हर भाई को दे। अच्छा आशीर्वाद में क्या दे? आईफोन। টাকা টাকা টাকা, সবসময় টাকা টাকা, মনে হচ্ছে আমার বাবা দিয়ে গেছে। আমি জানি না ইংলিশ কোচ। आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है। कोई न समझे ये इश्क की जुबान। দেখো, তুমি যদি সবসময় আমার সাথে ঝগড়া করো না, তাহলে আমি বিষ খেয়ে মরে যাবো। কি বললে তুমি? বিষ খেয়ে মরে যাবো। আচ্ছা এই নাও বিষ, সাবধানে মজো। স্যার, আমি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবো, আমাকে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেন। ভোটার আইডি কার্ড আর জন্ম নিবন্ধন দেন, এক্ষুনি অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি। স্যার, ভোটার আইডি কার্ড তো আছে, কিন্তু জন্ম নিবন্ধন তো নাই। জন্ম নিবন্ধন ছাড়া অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না, যান আগে জন্ম নিবন্ধন করে আসেন। বিশ্বাস করেন স্যার, আমার জন্ম হয়েছে, আর তাও যদি বিশ্বাস না হয় আপনি আমার বাসায় গিয়ে জিজ্ঞেস করেন। ধরেন না, ন্যাকামি মাইরেন না, ভাব নিয়েন না, আপনি পাগল চেনেন না, কেন চোখের ভাষা বুঝেন না। পেতনির মতো চোখ দুইটা আয়না দেখেন না। এই টুম্পা, কই তুমি? তাড়াতাড়ি খাইতে দাও, দোকানে যাবো তো। সারাদিন কাজ করতে করতে মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে যায়, তবু আমার শয়তান বেটাটা আমার একটু হেল্প করে না। দেখো, বাজে কথা বলবা না, তোমার কতবার বলছে একটা কাজের মহিলা রাখো, কোনো কথা শোনো তুমি? কেমনে কাজের মহিলা রাখবো? তোর চরিত্র তো ভালো, তুই তো কাজের মহিলাও ছাড়িস না। ब्रेकिंग न्यूज, रक्षाबंधन पर अगर भाई नहीं देगा 500 रुपए
तो बहन के साथ धोने पड़ेंगे बर्तन, वो भी पूरे 1 साल तक। हेलो, हाँ भाई तू आ रहा है ना? हाँ, पैसे रेडी रखना। सुनो, हाँ तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন ভেঙে পড়বেন না, ঘুমিয়ে পড়বেন। আমার চেহারা যখন এতই খারাপ, তা দেখে শুনে একটা নায়িকারে বিয়ে করতে আমারে বিয়ে করছিলা কেন? মা পছন্দ করছে তাই তোমারে বিয়ে করছি, তা নাহলে তোমার মতো মোটা মেয়েরে কে বিয়ে করে? এক মিনিট, আমার ওজন মাত্র 50 কেজি, আমি মোটা হইলাম কোন দিক থেকে? দেখো, আমি তোমার শরীর নিয়ে কথা বলিনি, আমি বলছি তোমার মাথা মোটা। अमीर मैं बन नहीं पा रही और गरीब मैं हूँ नहीं, तो फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? দয়া করে আমার কাছে কিছু চাইবেন না, কারণ আমার কাছে দেওয়ার মতো শুধু উল্টা জবাবই আছে। हाँ बोलो बहन, रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दें? गिफ्ट क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं। वाह क्या विचार है, भगवान ऐसी बहन हर भाई को दे। अच्छा आशीर्वाद में क्या दे? आईफोन। টাকা টাকা টাকা, সবসময় টাকা টাকা মনে হচ্ছে আমার বাবা দিয়ে গেছে। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। শোনো, আম খাবা? আম কেটে দেবো? তার আগে বলো তুমি আম পাইলে কোথায়? আমি তো আমানি নেই। পাশের বাসার ভাবি খেতে দিল, বললো অনেক মিষ্টি। মিষ্টি তো হবেই, কাইটে খাইয়ে তারপরে আনছি। তা কত করে কেজি নিল? ए भाई मोन्टा जो भालो नहीं, चल मत खाई। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। 100 টাকা দে। সারা জীবন ভিখারি থেকে যাবি। তোমায় রাইতে কইলাম মশারিটা দিও টাঙ্গাইয়া, দেখো তো কি করছে আমায় মশাই কামড়াইয়া। আমি দিমু না মশারি বাঁধে দিমু না তোমারে, তোমার মুখের সাথে পারি না তো মশাই যদি পারে। तुम इतनी शरारतें करती, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते, किस पे गई किस पे गई। কবে থেকে বলছি আমাকে একটু বাবার বাড়িতে ঘুরিয়ে নিয়ে আসো, ঘুরিয়ে নিয়ে আসো। ইউ শাট আপ ননসেন্স। তুই সেটা ছন্দাস ইংলিশ খেলা চালাচ্ছিস, ইংলিশ যত সব ইংলিশে একা